নমস্কার, আমি সাজু বাবা আপনাদের সামনে। আপনারা ভালো আছেন তো? আশা করি ভালো আছেন। ধ্যান জপ করছেন তো? করুন। ধ্যান জপ মানুষের একান্তই কর্তব্য কর্ম। গুরু আদেশ মেনে চলুন, গুরু নির্দেশ মেনে চলুন। আর যারা মায়ের উপাসক, তারা মাতৃমন্ত্রে যারা দীক্ষিত, তারা দীক্ষা মন্ত্র যেটা সেটা করতে থাকুন। এবং যদি মা কালীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে থাকেন তাহলে মায়ের ধ্যানটা অবশ্যই করবেন। আর ধ্যান জপ করার পরে একটা আদ্যাস্তোত্র বলে একটা স্তোত্র আছে, এইটা করবেন। তা আমি ধ্যানটা প্রথম বলছি, পরে আপনাকে আদ্যাস্তোত্রটা শোনাচ্ছি। ও ও ও ও দেখুন, এই কটা ওঙ্কার উচ্চারণ করলাম। এই ওঙ্কার উচ্চারণের যখন উচ্চারণটা লম্বা করে করছি অ উ আর ম ওম, তখনও কিন্তু গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হচ্ছে। আবার দ্বিতীয়বার যখন মন্ত্রটা উচ্চারণ করছি ওঙ্কার, তখনও কিন্তু গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওঙ্কার উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে, শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা শক্তি সঞ্চয়ের উপায় আছে, সেটা হচ্ছে প্রাণায়াম, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপার। যাই হোক, ওটাতে আমি আর যাচ্ছি না। ওটা যেদিন প্রাণায়াম বলবো সেদিন বলবো। এখন এই যে মায়ের মন্ত্রটি, সেটা একটু, যেটা ধ্যান মন্ত্র বলা হয়, সেটা আপনাকে আমি একটু বলে দিচ্ছি, বলুন। আপনারাও যদি আপনাদের মুখস্থ থাকে আপনারাও বলবেন সঙ্গে সঙ্গে, আর যদি না থাকে তাহলে শুনুন। करालवदनं मुहुरां मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कलिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभूषितं सद्दश्चिन्नशिरखड्ग वामूर्ध्वकरं भुजम् अभयं वरदश्चैव दक्षिणोर्ध्वपाणिकं महामेघप्रभां श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठवशकटमुण्डाली गलद्धूधिरचर्चितं कर्णावतंसतानीतु सबौजुग्नभयानकं घोरदंष्ट्रकरलस्यं पिनुन्नतोपयोधरं सवानङ्करसंहर्तै प्रीतकाञ्चिं हसम्मुखीं श्रीकद्वयगलद्रुक्त धाराविस्फुरिताननं बलार्कमण्डलकारो लोचनत्रितन्नितं दन्तौरङ्गदक्षिणव्याप्ति मुक्तावलम्बिकचर्चायां शवरूपमहादेव हृदयोपरि संस्थितं शिवाद्भिर्घोरभाभिश्चतुर्दिक्षौ समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातिरं शूकप्रसन्नवदनं स्मृतरानुसरोरहम् एवं संचिन्तयेत् कालीं सर्वकामसमुद्दिदाम्। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। ॐ क्रीं कालिकाय नमः। এটি ধ্যান মন্ত্র। ধ্যান মন্ত্র উচ্চারণের সময় মায়ের রূপ চিন্তা করবেন, যা বলছেন সেটা চিন্তা করবেন। অর্থাৎ যা বলছিলাম তা আমিও কিন্তু চিন্তা করে বলছিলাম, ভাবছিলাম, রূপটা দর্শন করছিলাম। এরপর প্রণাম মন্ত্র।
काली काली महाकाली काली के पाप हारिणी धर्म अर्थ मोक्ष दे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं महाकाल भैरवा सहित दक्षिणा कालिकायै नमः। এরপর আপনাদের একটা আদ্যাস্তোত্র শোনাবো, বলি। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রম মহাফলম যো পঠেৎ সত্যং ভক্তা স এব বিষ্ণু দুর্লভ মৃত্যু ব্যাধি ভয়ং তুষ্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে অপুত্র লভতে পুত্রং স্ত্রীপক্ষং শৃণুয়াদ যদি দৌমস্যৌ বন্দনামুক্ত বিপ্রবকত্রাত শৃণৌতি চেৎ মিতো বৎসা জীবো বৎসা সন্মাসন শৃণুয়াদ যদি নৌকায়াং সংকটাযুদ্ধে পঠনাজ্যয়মাপ্লুয়াৎ লিখিতা স্থাপয়েৎ গৃহে নাগ্নি চৌরভয়ং কচ্চিৎ রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্না সর্বমঙ্গলা পাপাগ্নি বিলয়ং যান্তি মিতো মুক্তিবাপ্লুয়াৎ। ओम ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठे सर्वदेवता इंद्राणि अवरवर्तम्बिकवरुणालये जमालय कालरूपा कुबेरो भवने स्वाहा महानन्दाग्निगुण च वैवायमिकवाहिनी नैरीतं रक्तदन्ता च वैशानं शिलधारिणी पतले विष्णुविरूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मुनिदीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु वंदे विमला पुरुषोत्तमे विरजाउड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका वंगदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वरानसी अन्नपूर्णा कुरुक्षेत्रे भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां सुरेश्वरी उदातं सर्वभूतानां बेलातं सागरस्य च नवमी कृष्णपक्षश्च शुक्लासौ एकादशी परा दक्षस्य द्वैता देवी दक्षयज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी तं हि रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीज विनाशिनी निशुम्भ शुम्भ मथिनी मधुकैटभघातिनी विष्णु भक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा इदमद्यस्तवं पूर्ण जो पठेत भक्ति संयुक्त यो सर्वसुखं मुक्ता तथो जाति परम पदु सर्वजर भयं नश्यात् सर्वव्याधि विनाशनम कोटितीर्थे फलं तस्य प्लवते मत्र संशय जया मे चाग्रत पातु विजय पातु पृष्ठत नारायणी शिष्यदेशी उत्तंगी परमेश्वरी विशालाक्षी महामाये कौमारी शंखिनी शिवा चक्रिणी जगधात्री च रणो मत्ता रणो प्रिया नारौ सिंही च वराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारौद्री महाभय विनाशिनी ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं दुर्गाय नमः ओम ह्रीं दुर्गाय नमः ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। এই যে আদ্যাস্তোত্র মন্ত্রটি, এটি দিয়ে বহু কাজ হয়। মন্ত্রগুলি কিন্তু সবই জীবিত, আমরা সেগুলোকে ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পারি না, কারণ মন্ত্রের শক্তি চিরকাল আছে, থাকবে, তার এতটুকু বিনষ্ট হবে না, হতে পারে না। তবে সেই মন্ত্রগুলো কাজে লাগাতে হলে বিপ্র হতে হবে, মন্ত্রের এসেন্সটাকে বুঝতে হবে। আমি কি বলছি, কেন বলছি, কার উপরে জোর রেখে বলছি, সেটা বুঝতে হবে, তাহলে অবশ্যই কাজ হবে, কেন হবে না। মন্ত্রের মধ্যেই তো রয়েছে, শুনলেন তো এতটা, সবটা বোঝার চেষ্টা করবেন, দেখবেন উত্তরটা পেয়ে যাবেন। অনেক কাজে লাগে, অনেক কাজে লাগে, করে দেখুন। আজকে আর কিছু বলবো না, এই আদ্যাস্তোত্র মন্ত্রটা আপনারা পাঁজি খুললেও পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ,
নমস্কার, ভালো থাকুন।